Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, good morning. How are you today? I hope this morning we are fine. Okay, today this lesson about visual translation. We are from the second group. We will presentation about saving the earth, and our group have titled How to Save Our Planet. My name is Sylvia Pratiwi. I am the first speaker and I am a moderator. And the second speaker is Farida, the third speaker is Siti Halwa, and the last speaker is Faisal Rahman. So, enjoy for watching. How do we create a future in which both people and nature can thrive? Bagaimana kita menciptakan masa depan di mana manusia dan alam bisa berkembang? This is the biggest question of our times. Ini adalah pertanyaan terbesar di zaman kami. In the next few decades, we need to do something unprecedented. Achieve a sustainable existence on Earth. Beberapa dekade ke depan, kita butuh melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mencapai keberadaan yang berkelanjutan di bumi. But how do we do it? Tetapi bagaimana kita melakukannya? We can start by understanding how we got to this point. Kita bisa mulai dengan memahami bagaimana dia sampai pada titik ini. 20,000 years ago, humankind consisted of less than 1 million hunter-gatherers across the globe. 20.000 tahun yang lalu, umat manusia terdiri kurang dari 1 juta pemburu pengumpul di seluruh dunia. We lived within the resources on offer, in balance with nature. Kita hidup dalam sumber daya yang ditawarkan dalam keseimbangan dengan alam. A strategy that could theoretically last forever. Strategi teoritis mungkin berlangsung selamanya, But it wasn't an easy life. tetapi bukanlah kehidupan yang mudah. Nature determined our survival. Alam menentukan kelangsungan hidup kami. We used our unique minds to challenge that reality. We learnt how to tame the wild, get more from the environment. Kami menggunakan pikiran unik kami untuk menentang realita itu. Kami mempelajari bagaimana menjinakkan alam liar yang mendapatkan lebih banyak dari lingkungan. Our population boomed, as did our demands. Populasi kami telah menjadi seperti tuntutan kami. Time a new problem arose, we solved it, altering Earth's entire surface in the process. Kami menyelesaikannya setiap waktu masalah muncul. Kami menyelesaikannya dengan mengubah seluruh permukaan bumi dalam prosesnya. And now we have changed the world so profoundly, scientists have decided that Earth has entered a new phase of its existence. Dan sekarang kita telah mengubah dunia, sehingga para ilmuwan memutuskan bahwa bumi telah memasuki fase baru keberadaannya. Welcome to the Anthropocene. Selamat datang di Anthropocene. The age of humans. Umur The manusia, tables have turned. meja telah berubah. Have turned. We now determine nature's survival.
Kita sekarang menentukan kelangsungan hidup alam. The planet is ours. Planet ini milik kita. There's just one problem. Hanya ada satu masalah. We're now totally out of balance with nature. Kita benar-benar tidak seimbang dengan alam. And unless we get our balance back, this age of humans is due to be short-lived. Dan kecuali kita mendapatkan keseimbangan kembali, usia manusia ini akan berumur pendek. Oke, that's from me, and I'm so sorry for my mistake. And the next speaker is Farida. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farida akan menerjemahkan dari 2 menit 17 detik sampai 4 menit lewat 6 detik. Jadi mohon maaf, saya memakai aplikasi bawaan dari HP saya, perekam layar, tidak menggunakan screen recorder seperti teman-teman lain hingga terlihat wajahnya. Mohon maaf, saya hanya memakai suara. Oke, baik. Short-lived. So how do we deal with this problem? Jadi bagaimana kita menangani masalah ini? When you boil it down, Saat kamu mempersingkatnya, there is one underlying big issue. ada sebuah masalah yang mendasarinya. Our planet is becoming less wild. Planet kita menjadi sedikit liar. Our species has cleared 3 trillion trees. Spesies kita, yakni manusia, pada khususnya telah menghabiskan 3 triliun pohon, Cultivated half its fertile land, and now mengolah setengah dari tanah suburnya, fishes across most of the ocean. dan memancing sebagian besar lautan. In the last 50 years, Pada 50 tahun terakhir, populasi populations of wild animals have reduced populasi hewan buas berkurang by 60%. 60%. We've replaced them with ourselves. We have replaced them. Kita telah menggantikan mereka And our domesticated animals dan hewan peliharaan kita and plants. dan tumbuhan. Today, Hari ini, we and the animals we raise dan hewan yang kita pelihara account for 96% of the mass of mammals merupakan 96% dari massa mamalia dan 70% 70% of the birds on Earth. burung di muka bumi. There's very little wild left. Yang tersisa sangat sedikit. This biodiversity loss is not just a tragedy. This biodiversity loss is not just a tragedy. Hilangnya keanekaragaman hayati ini bukan hanya sebuah tragedi. It's the single biggest problem we face. Itu adalah sebuah masalah terbesar sederhana yang kita hadapi. Without biodiversity, Tanpa the world as we know it keanekaragaman hayati, doesn't dunia seperti yang kita tahu tidak akan bekerja. work. Our planet needs its wild spaces.
planet kita membutuhkan ruang liarnya. Everyone is a component in the Everyone is a component. Setiap orang adalah komponen global machine. di mesin global. Only if they are all healthy Hanya bila mereka semua sehat, can the planet run smoothly. planet akan berjalan lancar. Oke. A less wild world is Sedikit dunia yang liar, less able to provide for our needs. kurang mampu memenuhi kebutuhan kita. Less able to maintain dependable weather and Seasons, kurang mampu mempertahankan cuaca dan musim yang diandalkan. less able to absorb our impact. Kurang mampu menahan dampak kita. Biodiversity equals stability. Keanekaragaman hayati sama dengan stabilitas. Stability is what we need most of all. Dan stabilitas adalah apa yang paling kita butuhkan. Can we turn this situation around? Bisakah kita membalikkan situasi ini? Can we rewild the world? Bisakah kita menggantikan dunia? Well, maybe. Baik, mungkin Due to one key change. karena satu kunci perubahan. Baik, terima kasih. Sekian hasil terjemahan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Halwa. I as third speaker, and I will continue about the second speaker. Okay. Can we turn this situation around? Can we Bisakah kita membalikan situasi ini? rewild the world? Dapatkah kita mengubah dunia ini? Well, maybe. Due to one key change. Okay. Baik, mungkin karena satu perubahan kunci. As societies develop, something is happening that has never happened before. Ketika masyarakat berkembang, sesuatu terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. People are having fewer children. Dan orang memiliki lebih sedikit anak. Globally, since the year 2000, the number of people under 16 years old has hardly changed. Ya, secara global, sejak tahun 2000, jumlah penduduk yang berusia di bawah 16 tahun tidak berubah, hampir tidak berubah. The main reason our population is still rising is because people are living longer. Ya, alasan utama populasi kita masih meningkat adalah karena orang-orang hidup lebih lama. If this continues, our population may finally stop growing by the turn of the century. Ya, jika ini terus berlanjut, populasi kita pada akhirnya akan berhenti tumbuh pada pergantian abad. By investing in education and women's rights and raising people out of poverty, we could bring about peak human even sooner. Ya, dengan berinvestasi dalam pendidikan dan hak-hak perempuan dan membangkitkan orang keluar dari kemiskinan, kita dapat mewujudkan manusia puncak lebih cepat. This changes everything. Ini mengubah segalanya. It gives us the opportunity we need Itu memberi kita kesempatan to regain our balance. kita perlu mendapatkan kembali keseimbangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Siti Hawa
I am Faisal Rahman and I am the last speaker. Check it out. Our balance. The plan for our planet is remarkably simple. Rencana untuk planet kita sangatlah sederhana. Reduce our impact by making sure that everything we do, we can do forever. Mengurangi pengaruh kita dengan memastikan bahwa semua yang kita lakukan bisa kita lakukan selamanya. For the biggest gains, we could concentrate our efforts on 4 goals. Untuk keuntungan terbesar, kita dapat memusatkan upaya kita pada 4 tujuan. Phasing out fossil fuels and replacing them with renewables. This will Menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap dan menggantinya dengan energi terbarukan. This will not only slow the warming of the planet and the acidification of the ocean, but it will lead to clean air for all of us. Ini tidak hanya akan memperlambat pemanasan planet dan oksidasi lautan, tetapi itu akan menghasilkan udara bersih bagi kita semua. Upgrading to efficient food production and reducing our consumption of meat. Meningkatkan produksi pangan yang efisien dan mengurangi konsumsi daging kita. We'll require far less space to provide for ourselves, leaving more for grasslands, reducing deforestation and our demand for fresh water, and feeding more people with healthier, more affordable food. Kita akan membutuhkan lebih banyak ruang untuk menyiapkan diri kita, meninggalkan lebih banyak untuk padang rumput, mengurangi deforestasi dan permintaan kita untuk air segar, dan memberi makanan lebih banyak orang dengan lebih sehat, makanan yang lebih terjangkau. Feeding more people with healthier, more affordable food. Working together to properly manage our ocean. Bekerja bersama-sama untuk mengelola laut kita dengan benar. A global network of no-fish zones and a treaty on the use of international waters would restore the health of the ocean so it actually produces more fish for us all to eat. Jaringan global tanpa batu ikan dan perjanjian tentang penggunaan perairan internasional akan memulihkan kesehatan laut, sehingga itu benar-benar menghasilkan lebih banyak ikan untuk kita makan. Working hard to keep hold of the wild populations we still have, encouraging nature wherever we can. In the ocean, on land we no longer need, and even in our cities. Bekerja keras untuk mempertahankan populasi liar yang masih kita miliki, mendorong alam dimanapun kita bisa, di lautan, di darat kita tidak lagi membutuhkannya, dan bahkan di kota kita sendiri. If we make these changes, we'll be a long way to becoming a species in balance with nature once again. Jika kita melakukan perubahan ini, akan menjadi perjalanan panjang untuk menjadi sebuah spesies yang seimbang dengan alam sekali lagi. Long way to becoming a species in balance with nature once again. We will have taken a remarkable journey from 1 million people struggling to survive to several billion living long, healthy lives on a stable planet, able to provide for all our needs. Kita akan menempuh perjalanan yang luar biasa dari 1 juta orang yang berjuang untuk bertahan hidup menuju beberapa miliar hidup panjang, hidup sehat di planet yang stabil,
yang mampu memenuhi semua kebutuhan kita. For all our needs. Only at that point will the Anthropocene, the age of humans, be truly underway. Hanya pada titik itu apakah Anthropocene, usia manusia, akan benar-benar berlangsung. Underway. At that point, we will be proud to call it our planet. Pada titik itu kita akan bangga menyebut planet kita. How do we create a future in which both people and nature can thrive? Bagaimana kita menciptakan masa depan di mana keduanya manusia dan alam bisa berkembang? We open our eyes to this moment in history. Kita buka mata kita untuk saat ini dalam sejarah. Think on a planetary scale. Pikirkan dalam skala istana. Embrace the challenge we face. Terima tantangan yang kita hadapi. And do something we humans are very good at. Dan lakukan sesuatu yang kita kuasai. Change the world. Ubahlah dunia. Okay, that's all. Thank you for watching. See you next video.